নাইলে আন্দোলন চলছে, নাইলে আন্দোলন চলছে। মিজোরাম ত্রিপুরা সীমারেখা অধিবেশন নির্ধারণ করতে হবে, মিজোরাম ত্রিপুরা সীমা অধিবেশন নির্ধারণ করতে হবে। বেটলিন শিৱ মন্দিৰ নগৰী বানা লাগিব, লাগিব লাগিব। ত্ৰিপুৰাৰ মিজোৰামৰ শিৱনাগান নগৰী চাইচিক গড়া লাগিব, লাগিব লাগিব। কুম্পলৰ আয়াৰ বিকেমাঞ্চলৰ নেতাজী মাটি বুদ্ধ মন্দিৰৰ নগৰী বানা লাগিব, লাগিব লাগিব। ত্ৰিপুৰাৰ মিজোৰামৰ জাতি মাটি চাইচিক গড়া লাগিব, লাগিব লাগিব। বেটলিন শিৱ মন্দিৰৰ নগৰী বানা লাগিব, কুম্পলৰ আয়াৰ বিকেমাঞ্চলৰ General Meeting, United Coordination Committee, Jong Somoi Bangi Amon Siapa, Tinio Kosto Kie, Tinin Samati Kola Ya, Rawa Kia, General Meeting Kere Mo. General Meeting Loge Jong, Ready Kia Kia, Bazar Team Kia, Abin Loge Jong, 7 points in demand no 2 year. Jong SDN Nitio, Deputation Korea, Memorandum di মাধ্যমে কে তিনি চিনি বসাল যে মাসি ফাইনাল চিনি তাকু চাকমানি সংনি সংগ্রাম উন্থ দো চিনি ব্রনি সংগ্রাম সংগ্রহ উন্থ আই বেগে চিনি তাকু তাহরনি সংনি সংগ্রাম উন্থ জয় দন্তন চু কেহা খে এক খেলে जो यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन कमिटी खा अब खामनि तिनि पहिला साल जिन जनरल मिटिं कमिटिया माइसिं फाइनाल जत आं खाबन खाचा मया फैयो आगे जत आइन फरां नासो बुले रनो आं गाव चाइन जो सिचा गाव पाया मानि तामानि बांबाव यासिन सव पाइनाय आसा कियोत्रे बालुया आं या गोत्रे सानाय सिंग्रे गाला आं लास्ट सानाय गाव के बसे जों बो यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन कमिटी खामो बो केहा कम्युनिटी ने अगेंस्ट पोया केहा पॉलिटिकल पार्टी ने अगेंस्ट पोया केहा एनजीओ बा केहा ऑर्गेनाइजेशन ने अगेंस्ट पोया जों सुदु चिनी कॉन्स्टिट्यूशन निमसियो जनरल ब्रोगी जे अधिकार दङ राइट्स दङ आबो राइट्स न माय नै बावो आबोनि दाबी के नहीं बाबो आंदोलन के नहीं बाबो से चुंबो कोऑर्डिनेशन कमिटी खामसे जो क्या कम्युनिटी ने गेस पोंया तमपो चोंचिन कांचन पुरो नाइनो तो बांगमाम तो उथो बांगमा तो जातेर जात कम्युनिटी नि जातेर जात तो गयो पा कम्युनिटी नि पा आमथरो सेकुलारिज्म नो मेंटेन किया आम रिपीट ब्रो सेकुलारिज्म नो मेंटेन किया হয়তো বাবরাও কেহা কমিউনিটি নাইছো থাও হয়তো বাবরাও কেহা রিলিজিয়ন নাইছো থাও আরো তাকরো চিন্না নিত্তাগে সাংমা আর ব্রু ত্রিপুরি তিন্ন কমিউনিটির তিন্ন জাদর যে একজোটা যে অর্গানাইজেশন আগন সিগুনে একজোটা অন্য আনিকু ইউনাইটেড কোঅর্ডিনেশন কমিটি বানিয়ে সেই কমিটির আমার ব্রু সংগ্রাম মতো ইয়ং ব্রু एसोसिएशन बीएसको आं केहा सेन्ट्रलनि ब्रु संग्रामाफोरनि भाइस प्रेसिडेन्ट आं कब्रु एप्रिलाव सानाय जत हांसानि आसु कष्ट किए थाइने रंथियो चौधरी राव त्रे ट्राइ ब्रु ट्राइ आसु तिनो हजार हजार के ब्रु थुनाय म जत रो फाइये मे फाइमो जत तिनी साराम बायो कष्ट खेमो बारके खाकसा ना तो हा आरो मये तिनियो चु मासु रिलाये मा खेमले माहिके चु तिनी त्रिपुरा हावो चु तोय म चुले 19 दफा जाति चु गणतन्त्र जतनि जाति जत टाइटेल जानजानि
স্বাধীন বাইতো মজা গাও তাও আস্তে আস্তে মিজোরাম नि मिजोराव তিনি ত্রিপুরাও হাসিন ভাইয়ে জাগাসি ভাইয়া আর ভাইয়া তিনি স্টেট সরকার তিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনিও খবর সইতো নিয়ে তিনিও মাথুমেছে আমনো মিজোরাম বাই ত্রিপুরা বাউন্ডারি জুনো সীমানা থির খেলি তো আর ইয়ে তো মাথুমে হা পয়লা নাম্বার কে